तकरीबन 400 के करीब अहादीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जमा की हैं और उसमें 54 बाब हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ शमाइल का तज़किरा हज़रात सहाबा किराम और अहले बैत उज़्ज़ाम ने बड़ी खूबसूरत पैराए में किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने 10 साल सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दिया, वो फरमाते हैं कि 10 साल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी मुझे किसी बात पे नहीं डांटा। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आला अखलाक कि आप अपने खादिमीन के साथ किस अंदाज से रवैया बरत रहे हैं कि एक बार भी किसी काम पे ये नहीं कहा कि अनस तुमने यूं क्यों किया, उफ तक नहीं की। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक जिक्र करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद ना तो बहुत ज़्यादा दराज था और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा था, बल्कि दरमियाने और मियाना कद के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक थे, जो बड़ा खूबसूरत दूर से देखने में लगता था। और फिर आपकी रंगत के बारे में फरमाया कि ना तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद कि जो बिल्कुल चूने की तरह जो इंसान को अच्छा नहीं लगता, और ना ही बहुत ज़्यादा गंदम गू कि वो किसी और यानी वो अच्छा न लगे, बल्कि रंग भी आपका बड़ा ही खूबसूरत और मयाना किस्म का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के बारे में हज़रत अनस फरमाते हैं कि आपके बाल ना तो बिल्कुल सीधे थे और ना ही बहुत ज़्यादा घुंघरियाले कि उनमें कंघी ना की जा सके, बल्कि खमदार इंतहाई खूबसूरती के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे। आपके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत थी, दोनों शानों के दरमियान फासला ज़रा ज़्यादा था, यानी आपका सीना अनवर वो चौड़ा था। आपके जिस्म मुबारक पर बहुत ज़्यादा बाल नहीं थे, बल्कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि आपके सीने से लेकर नाफ तक एक बारीक सी बालों की धार थी जो बड़ी खूबसूरती के साथ देखने में नज़र आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल के बारे में हज़रत अनस फरमाते हैं कि आप मियाना रवि के साथ चलते थे और जब चलते तो यूँ महसूस होता कि जैसे आप किसी ऊंची जगह से या किसी पहाड़ से ढलवान की तरफ उतर रहे हों। आजिज़ी के साथ नीचे झुकते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे और आप जब चलते हज़रात सहाबा किराम कहते आप आम अंदाज में चलते, हम आपके साथ दौड़ते तब भी आपके साथ नहीं पहुंच सकते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियात हैं। और हज़रत बरा इब्न आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा देखा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख धारीदार चादर ओढ़े लेटे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर चांद से ज्यादा रोशन और चांद से ज्यादा चमक रहा है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मशहूर रिवायत है, कहते हैं कि एक रात 14वीं का चांद अपनी पूरी आबो ताब के साथ आसमान पे चमक रहा था और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था। आप पे सुर्ख धारीदार चादर थी। मैं कभी आपके चेहरे पे देखता, कभी चांद की तरफ देखता और फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये दुनिया का जो चांद है इस जैसे कई चांद मेरे आका के हुस्न पे कुर्बान किए। इसी पे वो किसी फारसी शायर ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वो जज्बात को नकल किया कि आफा कहा गर्दीदा हम बसियार खूबा दीदा हम, आफा कहा गर्दीदा हम महरे बुता वर्जीदा हम बसियार खूबा दीदा हम, पर आका तो चीज़ें दीगरी।
کہ میں پوری دنیا میں گیا ہوں، ہر جانب دیکھا، حسن کے نظارے کیے، لیکن میرے آقا آپ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے آقا کا حسن۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ مصر کی جو خواتین تھیں حسن یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، اور آج عاشقان مصطفیٰ بن دیکھے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پہ فدا ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے جانثار عطا کیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے آپ کے ایک ایک اشارے پہ اپنی جانیں لٹا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد سے لے کر آج تک اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو عاشقان رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کی کوئی اور قوم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا اظہار بھی ہے، اور آپ سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، اس لیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری متاع ایمان ہیں۔ آپ پر اگر ایمان نہ لایا جائے، آپ پر اگر جان قربان نہ کی جائے تو ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ کم از کم یہ جذبہ تو ہر انسان میں ہونا چاہیے۔ اور حضرات صحابہ کرام جب آپ سے گفتگو کرتے تو یہ کلمہ اکثر ان کی زبان پہ ہوتا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو یہ وہ یعنی عشق اور محبت کا اظہار ہے جو ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ واہ، ماشاءاللہ مولانا صاحب، انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو کی۔ اللہ کریم آپ کو اجر عطا کرے۔ پروگرام میں تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بلا شبہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے ایمان کو اس سے مسرت ملی ہوگی۔ انشاءاللہ پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ پروگرام کے متعلق اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے جوائن کیجیے ہمارا فیس بک پیج www.facebook.com/میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اپنی میزبان سلما خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔